तापर मु डाकिनी ना तो पळे आसो सेउ तुम पळे आसो बोली एती को कि मो बोले ला को तमे बोले सुनालो मालो कुकी उठे सपोर्ट आउची आमे इडी बसतले लाइन लो पूरा ते द्वार मोर के बसी कांची से माकड़ी होते तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो काली वीडियो पड़ता तो मैंने जानथो आज से मो ब्लॉग स्टार्ट कर देनी खरा अति प्रबल होची आमर जड़े मोर रिलेटिव जन हम आउ जाऊँ बर्तमान चुटी फुटी काटी देके आसिया अभी बर्तमान गाधे पलि आसला आ गोटे कथा कही जो मैंने वीडियो भल लगुनि तुम देखो ना एत कथा कहार ना कि जमा वीडियो देखो ना अनसब्सक्राइब मारदे पलि जातु कहीं किसी कहबनी गाँव आ चल जा बर्तमान चुटी काटी देके आसिया कौन सौदा अणा हे आ खानदान साइकेल बर्तमान नहीं जा अजित नाई ना डाक था चलो जा बर्तमान चुटी काट देके आसिया फास्ट तापर जाब तापर आसरी तर आज कौन किए आस गोटे माँ कथा कटना नहीं आज मो पीसी तुम मैंने देखिए ब्लगर से मैंने आसना और चलो जा बर्तमान चुटीटा काट देके आसे आज खतरनाक खबर अच्छी चलो तो आज फाइनाली चुटी काट दे पलि आसी और टमाटो पियाज तेल सब नहीं पलि आसी रास्तार जाऊँगी खरा प्रबल हो छाई छाई जाऊँगी और चल जा घरे पहुँची आ फोन कले रोसे करेंगे बोली 9टा है चल जा तो आज फाइनाली आसी घरे पहुँचे आज जन मथा बता दे कौन रोसे कौन कर कौन आज पुणी अंडा पनीर बेबी हाथ रंधा अंडा पनीर हाँ किए कौन तो भाई चल जा मुझे मुझे गाधे पड़े गाधे गरम जो हो चुटी मुड़ी काटी कंट कंट ना गाधे पड़ी खाया बर्तमान अंडा पनीर आज हम हाँ चलो जा किए हाँ चलो तो आज फाइनाली आउ गोटे कथा कहूँ किसी लोक मैंने लोक कहूँ जब मो वीडियो भल ना वीडियो देखनी आ देखिए एण जन कथा कहनी है देखो जब एण जन कथा कहनी मो भी क्या कथार मथा खेल चाहूनी आ चल जा बर्तमान गाधे पलि आस गरम हो गाधे पलैला पुणी बेला तक पुणी थे गाधे दीपर और गरम हो अलग प्रकार आज कांग्रेस खाईते दूसरी सी दब पुणी सन्ध्या खाईते दब जहाँ खराब दिन गली खाया गल गोटे मिलला सन्ध्या बेलू चल जा गाधे पलि आस कौन लो तेल मानु कि कथार मुंडे धोईची और चलो आस बर्तमान पूरा रेडी होनी गाधे पाधे खाई आ बर्तमान ये अंडा खंडा सीझे सारे बर्तमान पनीर करेंगे आज तैयारी हम अंडा पनीर किंतु जरी थी जो कर प्लास्टिक भल नुहे से अलग किसी एकर सीझे थे भल था है बेबी हाथ रंधा अंडा पनीर आ जन तार बस मसला बाटू ग्राइंडर कर ना ग्राइंडर चल पारे ग्राइंडर करता सीना इधर आगे कौन कहना तार गरम होनी ग्राइंडर नहीं गलुनि एकाधर गोटे झटकार सब मेल्ट कर दे आइले ना नानिया गाइले ना कट नानिया गाइले ना फोन करथिले कि चलो जीवा बर्तमान हास्पिटल कौन देखिए चला फोन करिए ना कौन चला फास्ट मुझे कटनी फोन कर आ देख से आम घर ये गोटे मैंने गढ़िया पाखर गोटे ये जगह ये गोटे छाई पूरा ये बस मस्त लगुच भावुँ ये अजित मोर गोटे भाड़ी मोर करदे ये बसम आ ये हरे कृष्ण मो पाखे छड़ा है अजित जाइए मामू घर को मामू घर जाइए सी आस बुलाबुली मैंने बस आम सब जगह मैंने ठंडा ना पवन दूसरी गच मूल छाई देख पारे बाँस गच छाई मस्त लगुच गढ़िया पाख पुणी ठंडा दूसरी आजित नाई आटे समय तो मिसिकी कथा पलि जा जाकि घरे देखिए आज फाइनाली आसीगली आ देखी पारे बर्तमान आंब टमाटो दला हाथ खाऊ बर्तमान आंब देले तो चुटी सुखीनी हाँ तो चुटी सुखी ना हाँ रैंडम खाऊ तुम डाकुन हाँ केत मुझे खाई देखी पारे मैंने मैंने एत चुटिया छुआ गुड़ाक मुझे खाइमी डाकमी ना सी खाइया डाकिए मत हाँ ना कहीं देख खाईद भोक लगुनि हाँ भाई खाई जाओ
ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖିବା ମୋ ଚୁଟି ଗୋଟାରେ କରୋନା ହେଉଛି। ମା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛି ଆମର ସେ ପୁରା ଶୁଖି କାଟି ଆଉ ନାହିଁ ଜମା। କୋଉଟା ଆଣିଲା ଲେମ୍ବୁଟା? ଇଏ ଜାଣେ ତୋର କାଟି 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 ମୁଁ ଅଣନି ଶେଷ ହେଇନି କିନ୍ତୁ କଟିଲାନି। ଶୁଖିଗଲାଣି ଲେମ୍ବୁଟା, ଶୁଖିଲା ଲେମ୍ବୁ ତ କାଟି ଯେମିତି କରନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଆଜି ଆସିଗଲାଣି ରବିବାର। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ସୋମବାର। ଗରମ ହଉଛି। ଖାଇଲା ଝିଅ ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇଯାରି। କାଉଁଳିଆ କରିଦେଲା, ଯାଉ କାଉଁଳିଆ ଟିକେ କରିଦେଲା। ଓହୋ ତଥାପି ଟିକେ ଖରା ଦେଖେଇଛି। ଏ ଗରମରୁ ଜମା ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି। ଚାଲ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ବୁଲତେ ଯିବା। କୋଉଠି ବି ଆମର ଏପଟେ ଜାଗା ନାହିଁ ଭଲ ଜାଗା। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ବିନ୍ଧୁଛି? ରେଣ୍ଡମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଉଛ ଖରାଟାରେ? କେଶ ଭାଇ ଡରେଇ ଡରେଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ଦେଇଛି ନା। କେଶ ପାଇଛି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାଲି। ଫୁଲ ଜୋର ମୁଦ୍ରା ନା ଆମର ତ ନା ବଡ଼ ମା କାଲି ଭାଜି ମା କହିଲା ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁ ପଳା। ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ଶୋଇଲି। ଯାଇକି ସବୁ ବଡ଼ ମା ପାଖ ଶୋଇଲା। କାନ୍ଦିଲା ନ ପୁରା କାନ୍ଦା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖୁନି ମା ମତେ ଆସିଲାନି। ସେ କୁକୁର ଭୁକିଲେ ସେ ମତେ କହିଲା କି କିଏ ଗୋଟେ କାଟିଦେଲି ନା ହେଲେ କିଏ କାନ୍ଦାନି କୁକୁର ଭୁକିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାପରେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବୋ ବୋ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଦେଖେ ଆଣିଛି ତାପରେ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ଲାଇନ୍ ଦୁଆର ମୋର କିଏ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ମାଙ୍କଡି କହୁଛି କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ରାଣ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ଲାଇନ୍ ଆଇଲା ନା ସେତେବେଳେ ମା ଫାଷ୍ଟ ବାଡ଼ି ଶୋଇଥିଲେ ନା ସେଠୁ ଉଠି ଆସିକି ଏଠି ଶୋଇଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ତମେ ଆଉ ବାପା ତମେ ଶୋଇଥିଲ। ବାପା ହଉଛି ଚେୟାର ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଚେୟାର ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିକି 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇଥିନି ତ ବାଇରେ। ସେତେବେଳେ 10ଟା ହେଲାଣି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପଇଲା ବଡ଼ରା ଶୁଣ କହୁଛି ହଁ ଆଉ ତୁ କହିଲା ନା କହିଲାନି ଆଉ ତୁ ମୋର ବସିନି। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି ନିଦର ଉଡ଼ିଲାଣି ମାନେ ଆଖି। ବସିଥିଲି ଲାଇନ୍ ଫଟ୍ ନ ଆଇଲା ମୁଁ ଉଠି ଆସି ବାପା ଆସିକି ଆଗ ଶୋଇଲେ ନା। ତାପରେ ମୁଁ ସେତିକା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶୋଇନି ତମେ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଡାକିନି ନା ତ ପଳେଇ ଆସ। ସେଉଠୁ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି ଏତିକି କହିକି ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ବୋଲ ସୁନାଲୋ ମାଲୋ କିଏ ଗୋଟେ ସେପଟରେ ଆଉଛି କହିଲେ ନା। କଡ଼ 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 ଯେମିତି ଆଇଲା ମୁଁ କହିନି କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ସେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ବସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଥିଲେନି ବାଟ କଡ଼ 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 ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମାରି ଦେଖିଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଦିନ ପୁଣି ରାତିର ସେ ରାତିର ପୁଣି ଜେଜେମା ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି କାନ୍ଦିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। କାଲି ରାତିରେ କାଲି 7ଟା 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ର ଜେଜେମାକୁ ଜଣ କହିଲା ଆମ ଚୁଲି ସେପଟରେ ବଡ଼ ମା ଚୁଲି ହଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଧେ ଦୂର କହିଲା ବଡ଼ ମା କହିଲା ଜେଜେମା କହିଲା ସିନା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା କାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇ ଗଛର ରାତିରେ ଥିଲେ। ରାତିରେ କାଲି ଥିଲେନି ମାଙ୍କଡ଼ ପଳେଇଥିଲେ। 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ହଉଛି ମା ଛଡ଼ା ଗଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। ମା କହିଲା ଚାଲୁଛି ନା ବସି ପଡ଼ି ଚଲତେ ମୁଁ ଚଲତେ ବସିଲି। ବସିଲା ବେଳକୁ ମା ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲି। ଜଣା ମୋତେ ଠିକ୍ କହୁଛି କହିଲେ ତୁ ପଳା ଏଠୁ ଉଠିକି। ମୁଁ ଆସି ତାପରେ ବଡ଼ ମାଆର ଇଏ ଆମର ଆସି ବସିକି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିନି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ରୋଷେଇ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆବାଜ ପାଇଲେଣି। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଖାଲି ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭୂତ ମାଣ୍ଡି ବସିଛି ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂତ ମାଣ୍ଡି ବସି ଗଲେ ଯେମିତି ଆମର କିଏ କନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡା ରୋଷ୍ଟ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା। କାଲି ଡର ମାନେ ଅଲଗା ରେଟର। ମୁଁ କାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କାଲି ବିଛେଇ ଶୋଇଥିଲି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ପବନ ଦେଉଥିଲା ବିଛେଇ ଶୋଇଥିଲି। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିଲା ସେ ବାଟ କଡ଼ 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 ଗଲା କି ଗୋଟେ ଦୁଲ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୂତ ବାହାରିଲେଣି ଆମ ଘରେ। କେମିତି କାଣି ଖରାରେ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଖାଲି ଛାଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗଢ଼ିଆରେ ଯାଇ ରେଣ୍ଡମ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ମା ହାଇ ନା ତା ମା ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛି ଦିଆହେଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଫାଇନାଲି ଏ ବି ରୋଷେଇ କରି ରଖିଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ପନିର। ଆଉ ଚାଲ ସେ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ଯାଇକି ପଢ଼ା ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ହାୱା ଖାଉଛି ମାନେ ਠଣ୍ଡା ଠଣ୍ଡା କୁଲ୍
चल बर्तमान साइकेल देख खानदान साइकेल छाई खरार पड़ी रोषे सैला डाकिया कथा ना तो बसती खोलुन मथा देर बांधी शुकिनी ओ कि खरा ये पानी ढाल दवा अंडा ये तावा गोटे रखिदे अंडा पकईद पूरा गरम हो दिने करिया है अंडा गोटे आनिक पकई करिया हाँ ये खरार भाई जमा भिडियो करी होनी भावी सन्ध्या करें ना कौन कह सन्ध्या कर रात दिन कर सका अपलोड कर गोटे मैंने देख भावी काली भर सन्ध्या करा ना किस कौच हो चलो ये खरार से खाइला देखा मुझे आसे बसिक छाई ता माँ को डर मानचे चल चल देखुन कुन छुआ हाँ डर मानचे कुकड़ा धरते पकन झापे गोटे गोटे ना था सुना एपड़ी बोल जी धरते दे है गोटा नहीं झाड़ रही रही ना तक नहीं दे नहीं दे नहीं दो ये ठंडा रही ना छाईर झाड़ा पोछ ये खरार केमी लोक मैंने कम कर नहीं दे तमा नहीं दे मसे ये जब घाट बसिक आसे ये खरा हो बस ठंडा लगे भल लगे गरम हो प्रबल ये छाई पड़ा अंडर लास्ट फाइनाली देखो अंडा भात रेडी तार खाली भात नहीं तो भात कहीं नहीं भात नहीं कबाड़ दे दीजिए गरम पाई चलो फास्ट अंडा हम टेस्ट कर तुमको आज भातरा ठीक अछि जोड़ा बोल तुम्हारा ओह ये मारती खुलुनी फाइनाली वीडियोटा 12 मिनट हो गलानी तो ये रखुचे पर नेक्स्ट वीडियो देखा ना बहुत भल भल वीडियो आगे गोटे आसता काली रेडी रुहतु पैदे नहीं सब जानदे चलो नेक्स्ट ब्लॉग देखा ब्लॉग नहीं अलग किसी